जमात नहम मजमून उर्दू उर्दू की किताब सबक काहली लेक्चर नंबर 4 मुअल्लिम ज़ियाउर रहमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद। ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, सबक काहली को पढ़ने से पहले सबक के जो मुसन्निफ सर सैयद अहमद ख़ान हैं उनका एक छोटा सा मुख्तसर सा तारुफ है आपके सामने पेश करता हूँ। तारीख़ पैदाइश 1817 जबकि तारीख़ वफ़ात इनकी 1898 है। तालीमी खिदमात में इन्होंने 1875 में अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद रखी, जबकि एक अंग्रेज़ी से उर्दू तराजिम के लिए इन्होंने अदारा कायम किया जिसका नाम साइंटिफिक सोसाइटी था। इन्होंने एक रिसाले का इजरा भी किया जिसका नाम तहज़ीबुल इखलाक था, जबकि तसनीफ की इनकी तादाद 30 से ज़ायद है। और इनकी अहम तसनीफ में जो तसनीफ शामिल है उसमें असारुस सनादीद, रसाला असबाब बगावत हिंद, तबय्युनुल कलाम, खुतबात अहमदिया, तफसीर कुरान। प्यारे बच्चों, आज हम सबक काहली की पढ़ाई करेंगे, तो आज हम आगाज करते हैं। तो अपनी पेंसिल्स अपने हाथ में रखिए और साथ ही जो मुश्किल लफ्ज आएगा मैं उसका मीनिंग बताऊंगा और आपको उस मायने को लिखना होगा। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इसका आगाज करते हैं। ये एक ऐसा लफ्ज है जिसके मानी समझने में लोग गलती करते हैं। लोग ये समझते हैं कि हाथ पांव से मेहनत न करना, काम काज मेहनत मजदूरी में चुस्ती न करना, चुस्ती कहते हैं फुर्ती को, उठने बैठने चलने फिरने में सुस्ती करना काहली है। मगर ये ख्याल नहीं करते कि दिली कुवा को बेकार छोड़ देना सबसे बड़ी काहली है। दिली कुवा से मुराद है दिल की ताकत। हाथ पांव की मेहनत औकात बसर करने से मुराद है जिंदगी गुजारने के लिए और रोटी कमाकर खाने के लिए नहायत जरूरी है। रोटी पैदा करना और पेट भरना एक ऐसी चीज है कि बमजबूर यानी कि जबरन उसके लिए मेहनत की जाती है और हाथ पांव की काहली छोड़ी जाती है। और इसलिए हम देखते हैं कि मेहनत मजदूरी करने वाले लोग और वो जो कि अपनी रोजाना मेहनत से अपनी बसर औकात का सामान मुहैया करते हैं, बसर औकात मतलब जिंदगी गुजारने का सामान, बहुत कम काहिल होते हैं। काहिल से मुराद सुस्त। मेहनत करना और सख्त सख्त कामों में हर रोज लगे रहना गोया उनकी तबीयत सानी हो जाती है। तबीयत सानी से मुराद हम ये ले सकते हैं कि उनकी फितरत बन जाती है। मगर जिन लोगों को इन बातों की हाजत नहीं है, हाजत से मुराद जरूरत, वो अपने दिली कुवा यानी कि दिल की ताकत को बेकार छोड़कर बड़े काहिल और बिल्कुल हैवान सिफ्त हो जाते हैं। हैवान सिफ्त से मुराद है यानी कि जानवरों के खवास वाले। ये सच है कि लोग पढ़ते हैं और पढ़ने में तरक्की भी करते हैं। हजार पढ़े लिखों में शायद एक को ऐसा मौका मिलता होगा कि अपनी तालीम को और अपनी अक्ल को जरूरतन काम में लावे। लेकिन अगर इंसान उन आर्जी यानी कि वक्ती जरूरतों का मुंतजिर मतलब इंतजार में रहे और अपनी दिली कुवा को बेकार डाल दे तो वो नहायत सख्त काहिल और वहशी हो जाता है। वहशी मतलब जानवरों की खसलत वाला। इंसान में मिसल यानी कि के जैसा और हैवानों के एक हैवान है कि इंसान भी दूसरे जानवरों की तरह एक जानवर है। और जबकि उसके दिली कुवा की तहरीक सुस्त हो जाती है और काम में नहीं लाई जाती तो अपनी हैवानी खसलत में पड़ जाता है, यानी कि हैवानी खसूसियत में पड़ जाता है और जिस्मानी बातों में मशगूल हो जाता है, मसरूफ हो जाता है और इंसानी सिफ्त को खोकर पूरा हैवान बन जाता है। बस हर एक इंसान पर लाजिम है कि अपने अंदरूनी कुवा को जिंदा रखने की कोशिश में रहे और उनको बेकार न छोड़े। एक ऐसे शख्स की हालत को ख्याल करो जिसकी आमदनी उसके अखराजात को मुनासिब हो और उसको हासिल करने में उसको चंदा मेहनत मुशक्कत ना करनी पड़े। चंदा से मुराद यानी कि बिल्कुल भी मेहनत मुशक्कत ना करनी पड़े। हमारे हिंदुस्तान में मुल्कियों और लाख राजदारों का हाल था। मुल्कियों और लाख राजदारों का मतलब ये कि जो लोग टैक्स लगाने वाले लोग थे यानी कि वो गैर मुल्की लोग जो टैक्स लगाया करते थे और वो अपने दिली कुवा को भी बेकार डाल दे तो उसका क्या हाल होगा। यही होगा कि उसके आम शौक वहशियाना बातों की तरफ माइल होते जाएंगे। वहशियाना उसके आम शौक वहशियाना मतलब जानवरों वाले शौक की तरफ माइल होते जाएंगे, उसकी तरफ बढ़ते चले जाएंगे। मजेदार खाना उसको पसंद होगा, कमारबाजी
قمار بازی کا مطلب ہوتا ہے جوا، یعنی کہ جوا کھیلنا، اور تماش بینی کا عادی ہوگا، تماش بینی مطلب فضول کی مصروفیات کا عادی ہوگا، اور یہی سب باتیں اس کے وحشی بھائیوں میں بھی ہوتی ہیں۔ وحشی بھائیوں مطلب وہ بھائی جو جانوروں کی خصلت والے ہوں۔ البتہ اتنا فرق ہوتا ہے کہ وہ پہوار بد سلیقہ وحشی ہوتے ہیں، پہوار مطلب جنگلی جانوروں کی طرح بد سلیقہ وحشی ہوتے ہیں، اور یہ ایک وزادار وحشی ہوتا ہے۔ وزادار سے مراد یعنی کہ رکھ رکھاؤ والا وحشی ہے، کہ عام انسانوں کی طرح۔ ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کے لیے ایسے کام بہت کم ہیں جن میں ان کو قواعد دلی مطلب دل کی طاقت اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع ملے، اور برخلاف اس کے اور ولایتوں میں، اور خصوصاً انگلستان میں، ولایتوں سے مراد یعنی کہ انگلستان کی بات ہو رہی ہے، یورپ کی بات ہو رہی ہے، اور خصوصاً انگلستان میں وہاں کے لوگوں کے لیے ایسے، اور اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ اگر انگریزوں بھی کوشش اور محنت کی ضرورت اور اس شوق کا، اور انگریزوں کو اس شوق، خصوصاً انگلستان میں وہاں کے لوگوں کے لیے ایسے موقع بہت کم ہیں، اور اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ انگریزوں کو بھی کوشش اور محنت کی ضرورت اور اس کا شوق نہ رہے جیسا کہ اب ہے، تو وہ بھی بہت جلد وحشت پنے کی حالت کو پہنچ جاویں گے۔ وحشت پنے کی حالت مطلب جانوروں کی حالت کو پہنچ جاویں گے۔ مگر ہم اپنے ہم وطنوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قواعد دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں رہا ہے، اس کا بھی سبب یہی ہے، سبب ضرورت یہی وجہ ہے کہ ہم نے کاہلی اختیار کی ہے، یعنی اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم قواعد قلبی سے مراد مطلب کیا ہے؟ دل کی طاقت کو، دل کی طاقتوں کو اور قوت عقلی کے کام میں لانے کا موقع نہیں ہے، تو ہم کو اس کی فکر اور کوشش چاہیے کہ وہ موقع کیوں کر حاصل ہو۔ کیوں کر سے مراد یعنی کہ وہ موقع کیسے حاصل ہو۔ اگر اس کے حاصل کرنے میں ہمارا کچھ قصور ہے تو اس کی فکر اور کوشش چاہیے کہ وہ قصور کیوں کر رفع ہو۔ کیوں کر سے مراد کیسے، اور رفع سے مراد دور ہو۔ غرض کہ کسی شخص کے دل کو بیکار پڑا رہنا نہ چاہیے، کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا لازم ہے، تاکہ ہم کو اپنی تمام ضروریات کے انجام کرنے کی فکر اور مستعدی رہے۔ مستعدی مطلب چستی رہے، اور جب تک ہماری قوم سے کاہلی یعنی دل کو بیکار پڑا رکھنا نہ چھوٹے گا، اس وقت تک ہم کو اپنی قوم کی بہتری کی توقع کچھ نہیں ہے۔ تو پیارے بچوں، جیسے کہ ہم نے سبق کی پڑھائی کر لی، تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بورڈ کے سوالات میں ہمارا جو پرچہ ہوتا ہے اس میں سوال نمبر 3 ہوتا ہے اقتباسات کی تشریح کے حوالے سے۔ تو سبق کاہلی کے اندر ہم اقتباس کی تشریح بھی کریں گے، اس کا میں نے طریقہ کار، اس کا پیٹرن جو ہے وہ لکھ دیا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، ملاحظہ کریں اس کو، کہ سب سے اوپر آپ اقتباس کی تشریح لکھا ہوا ہے، نیچے آپ کا جو پیراگراف ہے، اگر ہم قواعد قلبی، یہ پیراگراف شروع ہوگا اور کیوں کر رفع ہو یہاں پر آ کر ختم ہو جائے گا، یعنی کہ پیج نمبر 16 پر لاسٹ پیراگراف، جو اگر ہم قواعد قلبی اور قوت عقلی کے کام میں لانے کا موقع نہیں ہے تو ہم کو اس کی فکر اور کوشش چاہیے کہ وہ موقع کیوں کر حاصل ہو، اگر اس کے حاصل کرنے میں ہمارا کچھ قصور ہے تو اس کی فکر اور کوشش چاہیے کہ وہ قصور کیوں کر رفع ہو۔ یہ آپ کا پیراگراف ہے۔ تو اس کو لکھنے کا طریقہ کار آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلے ہم لکھیں گے حوالہ متن۔ حوالہ متن کے اندر 2 چیزیں لکھی جاتی ہیں، سبق کا نام اور مصنف کا نام۔ اسی طرح جو آپ کا نثر پارہ یا اقتباس ہے اس کے اندر کچھ مشکل الفاظ ہوں گے جس کو خط کشیدہ کیا گیا ہوگا، جس کے آپ کو معنی لکھنے ہوں گے۔ مثال کے طور پہ قواعد قلبی، قوت عقلی، کیوں کر، رفع، یہ 4 الفاظ ہیں۔ تو یہ لکھ لینے کے بعد اس کے بعد آپ کا تیسرا مرحلہ شروع ہوگا تشریح کے حوالے سے۔ تو آپ دیا گیا جو اقتباس ہوگا اس کی آپ کو تشریح کرنی ہوگی۔ تو اس کے مارکس کے حوالے سے، نمبروں کے حوالے سے آپ یہ بھی نوٹ کر لیں، حوالہ متن کے جو نمبر ہوتے ہیں وہ 1 نمبر ہوتا ہے، اس میں سبق کا نام وہ آدھے نمبر کا ہوتا ہے، مصنف کا نام وہ بھی آدھے نمبر کا ہوتا ہے، کل ملا کر 1 نمبر، جبکہ خط کشیدہ الفاظ کے معنی یہ 4 الفاظ ہوتے ہیں جو آدھے نمبر کے ہوتے ہیں، کل ملا کر یہ 2 نمبر بنتے ہیں۔ باقی تشریح ہے اور تشریح کے آپ کے معنی نمبر بنتے 2، کل ملا کر یہ
5 नंबर का सवाल है, इसको आपको करना होगा। ठीक है, तो अगर हमको कवाए कल्बी से मुराद क्या है, अगर हमारे अंदर दिल की ताकत नहीं होगी और हम अपने दिल की ताकतों को और अपनी ज़हनी सलाहियतों को इस्तेमाल में नहीं लाते, तो हमें इस बात की फिक्र करनी चाहिए कि हम अपनी ऐसी इस सलाहियतों को इस्तेमाल में क्यों नहीं ला रहे और वो मौका हमें क्यों हासिल हो। यानी कि पहले तो हमें ऐसे मौके पैदा करने होंगे कि हम इन सलाहियतों को अपने इस्तेमाल में ला सके। अगर मौके होंगे तो हम अपने ज़हनी सलाहियतों को इस्तेमाल में भी लाएंगे, अगर हम मौके पैदा नहीं करेंगे तो हम अपनी ज़हनी सलाहियतों को इस्तेमाल में कभी नहीं लाएंगे। तो हम इसमें हमारा ही कसूर है कि वो मौके कैसे पैदा किए जाए, क्योंकि अगर हम अपनी ज़हनी सलाहियतों को और अपने दिल की ताकतों को इस्तेमाल में नहीं लाते तो हम में और दूसरे जानवरों में कोई फर्क नहीं रह जाता। क्योंकि जानवर का जो मकसद होता है वो खाना पीना होता है और अपनी जिंदगी गुजारना होता है, जबकि इंसान को अल्लाह ताला ने इस हवाले से मुमताज बनाया है, उसको इसलिए अशरफुल खलाइक बनाया है कि उसका मकसद सिर्फ खाना पीना नहीं है, उसका मकसद जिंदगी के लिए कुछ और काम भी है, इंसानियत की खिदमत करना एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। लिहाजा इसी हवाले से सर सैयद अहमद खान ने हमें यह पैगाम दिया है कि काहली से मुराद ये नहीं है कि आप घर में आराम से बैठे, काहली से मुराद ये है कि अपने दिल की ताकत को खत्म कर देना, अपना जो है कुव्वत अकली को जब हम इस्तेमाल में नहीं लाएंगे तो हम सख्त काहिल और वहशी बन जाते हैं। तो बच्चों इस तरीके से आप इसका मुकम्मल करेंगे तो उम्मीद करता हूं कि आपको इक्तबास की तशरीह समझ में आ चुकी होगी। तो प्यारे बच्चों, जिस तरह मैंने आपके सामने सबक पढ़ा, सबक के मुश्किल अल्फाज के मानी आपने नोट भी किए होंगे और उसके साथ मैंने आपको इक्तबास की तशरीह के हवाले से बता दिया। अब आपका जो घर के लिए जो काम है उसमें आपने इस की मश्क में जो मुख्तलिफ सवालात हैं इनके जवाबात आपने लिखने हैं और साथ ही साथ आपने कसीरुल इंतखाबी सवालात हैं इनको भी याद आपने करना है और साथ ही साथ आपने इस पूरे सबक का आपने खुलासा भी लिखना है और साथ इक्तबास की तशरीह भी लिखनी है। ये जितना भी काम आपको पढ़ाया गया है आपने इसको अपनी नोटबुक्स में जरूर जो है इसको आपने नोट करना है।